Mare musoninko, mare musoninkan kamokano, onatira ojam, onatira kirajam. Odira kuni, odira mama. Kuni ndendangi falle, onatitan, kado khawaki nyandome, yogo natu Papa Suleiman Kamara, et yogo gatu Djibi Kamara. Lenki oya nyile katrai, ti norodon kulla ruda, ado mede mande dangani, ti France nokunga, aga tengena soninkan lemonga, ado soninkan kamukano nga, yo lenki message nga humbe kama, aya faike. Donc, lenki message na kia kama, aya gani français kanenga inati l'avocat dans la cité, l'avocat dans la cité. Iyo oga fumbe kono mare munda ado soninkonga ado soninkan kamoka undangani onati kota ntan. Donc avocat suga pari nogonga ado pari fonkaronga ida kota suga ndindi sine nogonga. Iyo igida ken kota utu iga khili l'avocat dans la cité. Iyo ken kota gana kinye. Donc mairie suga pari arrondissement ken nogonga. Donc avocat nous nga meñini nonga iga seront recevoir nous, iga seront accueillir ni gratuitement. Donc anke mareme c'est landani dossier gamara agadal la sama angan kawana avocat ngari gelandani kayitin khibari gamara agadal la sama angan kawana avocat ngari gelandani golinyang khibari gamara agadal la sama angan kawana avocat ngari. Donc ken kota gana kinye Allah way gilli annan dossier nchutu anna daga mairie suga pari nogonga wala mairie suga pari arrondissement sugai. Donc Allah way daga na anna avocat ngari gratuitement après nan dossier mbagandi anna koye. Donc angan kawa bakati killu benu ana koyanga anya kayitin khibare anya golnyang khibare. Donc angan kawa bakati killu benu ana koyanga gratuitement anta gode tugana anta har godo bani tugana. Donc kota ni gara choisir anen nogonga avocat nu chuga munda na hadamari mundema pari kutiye nogonga. Donc anke mare me ambe ga breni pariga anga breni pari fonkaronga. Donc dossier ga maga angan kawana avocat ngari annan kawa ke date tunu de. Donc mingari se date ke kama. Donc anna giri anna daga avocat nu ngari dossier be ga maga anya kayitin khibari dossier anya golnyang khibari dossier ando dossier kena daga anna sagondi avocat njonga ana koyanga. Donc angan kawa bakari kilubi nu jamanuku ado fumbe gan kawande manangan kayitin kita ado fumbe gan kawande manangan kawa gollen kita fofo dambe question suga linga kadangani. Donc andara way dagana anna avocat ngari. Donc ken kota ant godo bani tugana har godo bani anta tugana. Donc c'est gratuit. Donc avocat nu chuan taro na 15 journées choisir. Donc ni kitunguni na hadamari mu accueillir. Donc dossier ga sere maga gadal la sama Allah wi dagana anna avocat ngari mairie suga pari arrondissement ke nogonga. Donc inonga kunko tanu donc anna daga ni wari. Donc ina konanda angan kawa bakari killu benu angan kawa kayitin kita angan kawa golle kita ado ho gabe. Voilà fofo gadal la sama ando dossier ke ganari mi kungada yare kitan dangani mi gar explication kinanga angan kawa humbe mundu na ampaju njara. On kenyan chigi auto nali ona khibare ke auto ona sanki kata mare monga soninkonga ado soninkan kamukano nga ara inyana yogo watu angatu salam. Donc angantatu kadi anna sanki kata mare monga serebe gantatu anna auto anna gollitai anna fosiranga anna fosiro mare monga. Iyo ketauga kota be kono kota nu kwa faike iyo na kwe gai. Donc kotanuku kokagadi wari mo iga safene mogombe. Donc c'est du 4 octobre au 10 octobre. Voilà, du 4 au 10 octobre. Nautu kasobe iga sigi kundo octobre ke anagato kata tamu. Anagato kata tamu
arrondissement suga Paris mairie suga nonga dossier ngam maga alla way dagana anna avocat no ngari gratuitement anta gode tugana anta har gode bane tugana anna koya angan kawa bakati no gombe mi gara killun kinanga na togo nanti hadamare mesugay domaine nanchigi domaine ana yanga da maîtriser donc dossier nkaranga kayjin kibaren karanga avocat nun ka golle ni kenga donc kayjin kibaren kara avocat nun nya golle ni kenga donc andani kayjin kibare garan la sama alla wan kayjin ngutu anna daga ken kota mairie suga arrondissement Paris nogonga aga kata nyana Paris dan nokusu alla way daga na anna avocat ngari gratuitement anta gode tugana anti gode bane tugana ina ko yanga angan kawa kilunga la mogombe igan kawande wana mogombe angan kawan kayjin kita angan kawa golle kita mogombe aganya question dambe so ho dambe donc a kota alla way avocat ngalla gratuitement anti gode tugana iyo donc on a ilay on a eu les dates nous kutan donc du 4 jusqu'au 10 octobre donc du 4 octobre jusqu'au 10 octobre donc angana daga avocat ngari Paris dan nokusu mairie suga Paris wa organiser ni donc anna daga na avocat ngari donc dossier be gam maga anna koyay ina killu koyanga kenyan tigita auto nambugu ona khibari ki sank kata mare munga arawe nyana yogo watu arawe nyana yogo ntatu be gan tatu anna wutu anna golli tay ana fosiranga ana fosira mare munga kita kiantan ona ci khadangani kiendo kheri